ধাম অঞ্জনী পুত্র পবনসুত নামা মহাবীর বিক্রম বজ্রঙ্গী কুমতি নিবার সুমতিকে সঙ্গী কঞ্চন বরণ বিরাজ সুবেশা কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশা হাত ব্রজয়ী ধ্বজা বিরাজয়ী কাঙ্ক্ষে মুঞ্জ জনেবু সাজয়ী শঙ্কর সুবন কেশরী নন্দন তেজ প্রতাপ মহাজগবন্দন বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর রাম কাজ করিবে কোয়াতুর প্রভু চরিত্র শুনবে করসিয়া রাম লক্ষণ সীতা মন বসিয়া অষ্টসিদ্ধি নবনিধিকে দাতা অশোবর দীন হো জানকী মাতা রাম রসায়ন तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पाबई जन्म जन्म के दुख बिसराबई अंतकाल रघुपतिपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमती सर्वसुख करई संकट कटई मिटई सब पीड़ा जो सुमिरय हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ करो कोई झूठी बंदी महासुख होई जो जय पड़ई हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महोडेरा जय श्री हनुमान जय श्री हनुमान। কি হলো? ধুর বুড়ো, যাবার সময় মনে করে শনি মন্দিরে 10টা টাকা দিয়ে যেও কিন্তু। দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। দুগ্গা দুগ্গা।